प्रिय श्रोता जेसी गस्पेल मेलोडी प्रस्तुत करिछि एक सामाजिक एवं शास्त्रीय सचेतन ताहा हेउछि देह व्यवसाय ठीक ना भूल। दयाकरी एही सचेतन शिक्षा को आरंभରୁ शेष पर्यंत शुणन्तु एवं जानन्तु। प्रिय श्रोता मनुष्य एक सामाजिक प्राणी अटे। समाज रे मनुष्य ओतप्रोत भाव जड़ित अटे। समाज विहुने मनुष्य बंचिबा असंभव अटे। समाज रे बंचिबा एवं सामाजिक कार्य संपन्न करिबा यह मनुष्यर अधिकार एवं स्वाधीन, किंतु समाज रे मनुष्यर सामाजिक जीवन कलुषित अटे। एक ग्रामांचल हो कि एक सहरांचल हो, एक उन्नत सहर हो कि अनुन्नत सहर हो, जड़े शिक्षित व्यक्तिर सामाजिक जीवन एवं अशिक्षित व्यक्तिर सामाजिक जीवन आज दूषित अटे। ए प्रकार एक अनैतिक एवं असामाजिक जहाँ समाज रे घटुअछि ताहा आपण मानक सामना को आनिबा को चाहूछि, ताहा होछि देह बेपार। आज आलोचना कौन देह बेपार कार्य जोड़ी लोक मानकर विरोधरे नुह कि अपमान निमंते नुह, बरं सचेतन एवं उचित शिक्षा निमंते प्रकृत में देह बेपार कौन अटे और जो मैंने देह बेपार कार्य जड़ित होती शेष से परिणाम कौन हेब हुए तो ए विषय अधिकांश लोक मानकर प्रायतः कौन ज्ञान न थाए। बोधे से आज अनेक लोक मैंने ए प्रकार असामाजिक कार्य जड़ित होती। आशा करे आज शिक्षा बा आलोचना से सचेतन करिबो, सेमानक पई एक परिवर्तन निमंते एक दिग्दर्शन देव। प्रिय श्रोता देह पेपर प्रायतः दुईटी माध्यम होछि, गोटे है ऑनलाइन माध्यम आउ अन्य होछि ऑफलाइन माध्यम। ऑनलाइन देह बेपार किंबा ऑफलाइन देह बेपार उभय भड़ारे एवं स्थायी बासिंदारे कार्य चलुअछि। ऑनलाइन देह बेपार बड़ बड़ होटेल लॉज रेस्टोरेंट्स रे कारोबार होउछि। देह बेपार दलाल माने व्हाट्सएप इंटरनेट वेबसाइट जरिया सहजरे अनेक ग्राहक मानकु जगाड़ करुछंती। ऑफलाइन देह बेपार प्रायतः आपण स्थायी बासिंदा घरे कारोबार होउछि। आपण जानते कि जेकोसी बेपार रे टंका इन्वेस्ट करा जाए तापर तार प्रॉफिट उठा जाए। देह बेपार रे मध्य केतेक लोक माने टंका इन्वेस्ट करते, पुणी केतेक लोक माने निज देह को बिक्री कर लाभ प्राप्त हुंती। दलाल माने ग्राहक मानक जोगाई टंका लाभ करती, पुणी मालिक माने देह बेपार करे अर्थ लाभ करती। प्रिय श्रोता देह व्यवसाय एक अनैतिक एवं असामाजिक कार्य अटे। धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल भाषा रे यह एक व्यभिचार अटे, यह एक पाप अटे। ईश्वर मनुष्य को सृष्टि करिसंती एवं मनुष्य मध्य एक शरीर आत्मा एवं प्राण अछि। धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल रे प्रथम करन्ते 6:13 लेखा अछि, शरीर व्यभिचार निमंते नुह किंतु प्रभुंको निमंते आउ प्रभु शरीर निमंते। आहरी मत धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल रे प्रथम करन्ते 6:18 लेखा अछि, मनुष्य अन्य जेकोसी पाप करे ताहा शरीर बहिर्भूत अटे, किंतु जे व्यभिचार करे से आपना निज शरीर विरुद्ध रे पाप करे। किंतु दुखर विषय आज अनेक लोक माने निज शरीर को देह व्यवसाय निमंते व्यवहार करुछंती। जो माने क्षणिक सुख भोग निमंते निज परिश्रम कर रोजगार करथिबा टंका जौन उपभोग कार्य इन्वेस्ट करुछंती से माने पाप करुछंती एवं पाप कार्य निजर अर्थ को व्यवहार करुछंती। जो माने देह बेपार करुछंती से माने पाप करुछंती एवं पाप कार्य द्वारा टंका रोजगार करुछंती। जो माने देह बेपार निमंते ग्राहक मान को जगाड़ करुछंती एवं सेतिरु टंका उपार्जन करुछंती से माने पाप करुछंती एवं पाप कार्य द्वारा टंका रोजगार करुछंती। जो माने भड़ा कर देह बेपार करुछंती से माने पाप करुछंती एवं पाप कार्य द्वारा टंका रोजगार करुछंती। हुए तो आपण यह कहि पारंती ए प्रकार कार्य करिबा निजर व्यक्तिगत स्वाधीन, किंतु यह मध्य जानिबा दरकार यह एक पाप अटे, यह एक असामाजिक एवं अनैतिक कार्य अटे। ए प्रकार देह बेपार करी टंका रोजगार करिबा यह संपूर्ण भूल अटे। जदिबा सब किछि कार्य करिया पई मनुष्य पई स्वाधीनता अछि, किंतु पाप एवं भूल कार्य करिबा पई
ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, ବରଂ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥକ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଗାଲାତ୍ୟ 5:19 ଏବଂ 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବ୍ୟଭିଚାର ଏକ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21:8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଅଂଶ ପାଇବେ, ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା ଏକ ନରକ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି ବା ଦେହ ବେପାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ନରକରେ ଅଂଶ ପାଇବେ। ନରକ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଲବଲର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ନରକରେ କେବଳ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ, ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ପାଣି ଟୋପାଏ ମିଳେ ନାହିଁ, କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଲବଲ, ରୋଦନ, ଦନ୍ତର କିଳି ମିଳେ। ଥରେ ଯିଏ ନରକକୁ ଚାଲିଯାଏ ସେ କେବେ ବି ନରକରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତାହା ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ଅଟେ। ଦେହ ବେପାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆପଣ ହୁଏତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବହୁମାତ୍ରାରେ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣ ନରକକୁ ଯିବେ। ଏହା କଦାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାପ କରିଥିବା ଲୋକ କଦାପି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନରକ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ଦରକାର। ପାପରେ ଥାଇକି ଜଣେ କେବେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କେମିତି କ୍ଷମା ହେବ? କ'ଣ କଲେ କ୍ଷମା ହେବ? କିଏ ତାହାକୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରେ? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ ହେଲେ। କାରଣ ବିନା ବଳିରେ ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ରକ୍ତ ଏବଂ ଜୀବନ କ୍ରୁଶରେ ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆଉ ଥରେ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବାଦ ଅଟେ। ଯଦି କେହି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଜାଣ ଏହା ଏକ ପାପ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କଗାମୀ କରାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିବେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନର୍କକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ଏକ ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପୃଥକ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ନର୍କକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନର୍କରେ ଅଂଶ ପାଇବେ। ନିଜର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଏହା ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଯୀଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତେବେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣ ନର୍କରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆପଣ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସଚେତନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରି ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଚେତନ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜେସି ଗସ୍ପେଲ୍ ମେଲୋଡ଼ିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।